अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम dun la arza sun ki hajje tamattu malla kon kan la tanga amal po pad ngizde chikpa po umra tamattu ki dun la malla kon chin amal gha bayan sun wadde kana ni sirisi tanayatan umra rugna azad chedde de ihram ya nabi salajuk pe ka hajje tamattu po malla kon cha hajje tamattu yano amal chuksum mana re alag bas kon mana chuksum di tasvir pe ngas kon zebsak bas pehla ngata yo chinju احرام چنگ ما مکی کا مسجد الحرام کری کنه احرام گونچا اونچا گونه نیت بسه حج تمتعی مال لکھوں زیر بود پی تی نیت پہ کہ احرام گونچین سنا پہلا عمل پو احرام چینس دین انگیس رسی احرار اونچین یتا عرفات لا عرفات زیر بیده ملسان یون سے دینو کھلچاین زل حجیر وی جاغا ظهر کنه نیمار گاسپیمان پر سقپا ده غروب سقپا یا مغرب سقپا زیر انتان ده که دوکچاین دو وقوف در عرفات ده تیسرا عمل پین وقوف مشعر الحرام یانو ینتان دوکچین ایده قربانی جاگا اجوکس پیکنا نیما شرب من پر سقپا ده که کھلچا دو تیسرا عمل پو ده نه ینتان وچین مینا یانو عمل سمیوت چوتھا پونگتا جیشه چنجو زبان جمره عقبه شیطانی کا اردردن فانچا ادی شیطانی د نشانه کا دو رمی جمره عقبه ضربت دو چوتھا عمل پو پانچوا د مینا یندو سے قربانی پتانچا و ترگیری سکا د مینا یندو ینتا ید دینو حلق یا تقصیر زرچین حلق یعنی گوبرق پا یا تقصیر زبانه کم با یا گوی کنه چگیا سنموی کنه چگ کم با دو چھٹا دو سو مینا یندو دی عمل سنکا دین یان دوبارہ یونچین یتا مکی کے لوگ سے ساتھ ہوا پو طواف حج مل لکھونچا حج تمتع طواف نیت کا حج تمتع مل لکھونچا طواف حج پو و دین آٹھواں پو طواف حج تمتع طواف فقر کا نصف مل لکھونچا دے فقر کا نصف مل لکھونچا آٹھواں پو دے نیت پہ کا نواں صفحہ نمبر وین یا بانتاچا صاحبچا وادين داسوا yang طواف چن يودين طواف النساء زرزرچين رسپر دنیا د طواف النساء نیت پہ کیا طواف بچائن داسوا پو 11واں طواف النساء فقر کا نصف مل لکھونچا و طواف النساء د نیت پہ کیا 12واں د کنیا یونچین تنگ مینا یانو چھان لبیتو تبا سے دک پہنچین مینا یانو دکچائن وعده کنا چکسوم 13واں عمل پوچین جوانت ده که تنه جمرات ارداف همود پیز و سمیود یعنی جمره عقبه اولا استاز این چک ده اردوان فانچاین چکشگنا چونی سی جاگا زلحجه چکشگنا چونی سی جاگا ده نگا اردوا سم ده چردون دون یوتان دون فانس لجو پیکا زلحجه چونی سی جاگا ظهر ریابنا حاجی کن مینا یا نبینگ ما ینچاین تادیا جا سان لدوگ نکتو ده سان پسانگی مار گرگاس پا دوگ نکتو چکسومی سان پاندوگ چا ای جاگان دینار دا سانکا اردون دون ده چیوتن دون فانچاین یا چانه دیو کلن عمل چکسوم حجی دیو چونس پانا حج تمتع پسان انشاءاللہ ملا یونچا و خداس قبول بچا انشاءاللہ دیو خود عمل کنی بارے ہوں یا باقی ہم دعا رک دے چی طواف نفلان یعنی اتخان پونگا الگ چکستان یا جنگتان دی که نیوز داده کرن دی پہلا پا دی که نیاری کمان ایک احرام در مکہ یا دی ساب بگد سیری که یا مثلا آخری که دی که اختتامی که تنچا